dili na to makaila nga we have a lot of people surround us, no? And of course, we cannot deny that most of the people will judge most of the trans in our community. Sabi ng iba, mahirap daw magkarelasyon ang mga trans. Do you believe in that statement na lisod gud makauyab ang mga trans? On my opinion, maybe yes and maybe no. But for me now, nga since pila na po ko katuig sa kalibutan, sa akong stage, all I can say is no. Kay love is mura siya Prince radio station. It's on the air anytime. We can meet a person that we love unexpectedly. So for me, wala siya reason nga lisod siya mag-love og tao kay love is love. Bahala pag ka na ma-disappoint ka sa namit nato, we consider that love either di moabot na to ang good thing or bad thing, but they're part of the history and the making kung unsa kita karon. But love is love. Usually sud pangitaon like who I am today na in love gid ko. Yun, correct ka naman dyan. Grabe ka witty mga ka-vibes. As what I have said mga ka-vibes, ang second nga A niya is grabe ka witty. You know, Angel Red, even though mga ka-vibes, to be totally honest again, no, as what she said, no, sa mga vlogs na mo, maybe mo nga crazy kayo tanawon, buang-buang kay mga ka-vibes, pero makita ni mo nga grabe yun ka maayo si Angel og perception of understanding and the intellect nga iya ma-deliver how a kind of love nga dili ma-discriminate. Imagine mga ka-vibes, as what she said, no, kung love gyud ka, no? Dili gyud siya magbase kung trans woman ba ka, trans man, bayot or lucky tomboy, wala na gyud mga ka-vibes, no? Ang gugma mga ka-vibes, dili gyud bot pasabot kung bayot ka o trans woman ka, dugay makauyab. Usahay gyud, murag gyud unsa to? Murag FM radio. Mura siya Prince Radio 96.7 nga radio station nga it's on the air kay at the end of the day love is on the air. Grabe.